Muy buenas a todos, chicos y chicas, y bienvenidos a mi canal. Soy Blanca y aquí os traigo el quinto capítulo de The Council y como veis estamos en el punto exacto donde lo dejamos en el capítulo anterior, así que sin más, no sé si yo creo que sí, que lo recordaréis todos, pero bueno, básicamente nos hemos quedado a solas en el despacho de Lord Mortimer después de que Sir Holm casualmente dejara unas hojitas y nos echara a todos de allí para hablar en privado. Que vamos, esto huele a que en cuanto toquemos la hoja se nos van a echar encima, así que vamos a coger aquí esta buena jalea real. Honey, the remedy of the gods. Y reponemos. Bien. Entonces vamos a estar investigando el despacho, si os parece. Que yo creo que se puede hacer en este punto. Pesadilla. The nightmare painted by Fusili in 1781. Fusili. Esa nota no la vamos a tocar de momento. Agua del Carmen, que para mí es el objeto más preciado de todos. Más que la jalea, es el agua del Carmen. Vale, importante por aquí ver si hay alguna monedita. Fijaos que esto es como un templo griego. Como veis, Mortimer está muy obsesionado con todo ello, teniendo en cuenta la gran estatua de Zeus que hay nada más entrar en su casa y que lo domina todo. Which four-letter word could open this chest? Yo ya sé cuál es, ¿vale? Pero os digo cómo lo reflexioné yo en su momento. Como os acabo de decir, esta estancia lo que recuerda es a un templete griego, pero es que además tenemos que todo lo que domina esto son los dioses griegos, la obsesión que tiene Mortimer con ello, ¿no? Y de hecho lo más grande que se ve es un Zeus. Entonces, si os fijáis, 4 letras, ¿vale? Y cuando ves en la primera letra te dan a escoger Z, A, C o E. Pues creo que a mí se me ocurrió así, vamos, es como lo razoné yo. No sé si hay algún punto en que te lo dicen, pero yo es como lo deduje. Fragmento de ámbar, notas escritas a mano por Lord Mortimer. Notas escritas a mano por Lord Mortimer. Y ya está, perfecto. Creo que hacían falta 5 y con esto entiendo que llevamos 3. Elixir dorado. Pensaba que iba a ser una moneda. Pero no, la moneda está. A drachma. Drachma. Cofre de mentirijilla. Abrojo, que estamos hasta arriba ya. Un libro que no podemos leer. Vamos por aquí. Nada. Venga, tiene que haber algo más. Una monedica. Algo. Mira, ahí hay algo. Me han escuchado. Dante's Purgatory. Why does your Llave mind del aire presume ha to sido. flight when you're still No, like llave de the agua, perdón. imperfect grub, the worm before it's attained its final form? Charming. Charming. Por decir algo, ¿no? Charming por decir algo, Luis. Ah, me ha parecido ver algo ahí. Fijaos la majestuosidad. Mirándolo así. Del despacho. Y bueno, no he mirado aquí esto, pero yo creo que no hay nada. Así que vale, ya solo nos queda tocar la nota. Adjuntos se encuentran los testimonios de Bonaparte y Hillsborough. Testimonio de Napoleón Bonaparte. A la pregunta ¿qué estaba haciendo ayer por la noche?, Monsieur Bonaparte respondió: tras hablar con Lord Mortimer pasé la noche jugando en las cartas con Sir Gregory, el señor Washington y su eminencia Piaggi. Ganó Sir Gregory. A la pregunta ¿notó algo extraño durante la velada?, Monsieur Bonaparte respondió: de madrugada creí haber visto a alguien en el balcón, pero no logré verle la cara. Testimonio de la duquesa Hillsborough. A la pregunta ¿qué estaba haciendo ayer por la noche?, la duquesa respondió: pasé la noche en compañía de Monsieur de Richet. Admiramos las obras expuestas en la galería de la mansión, o sea que saben que estuvimos con Emily. Cuando nos disponíamos a retirarnos, nos encontramos con la señorita Adams. Yo estaba cansada, así que me fui a la cama y dejé a Monsieur de Richet con la señorita Adams. A la pregunta ¿notó algo extraño durante la velada?, la duquesa respondió: no que yo recuerde. Y como veis, directamente. Y claro, nos van a pillar ahí de pie, porque Luis es tonto y no se sienta.
Please, sit back down, Louis. Please. Please. This sort of behavior is not working in your favor, young man. Gregory, Louis told me we needn't be concerned. Of course. Monsieur de Richet, the situation seems to escape your grasp, so I won't beat about the bush. Did you kill Elizabeth Adams? Vale, vamos a mostrar habilidades y vulnerabilidades. ¿Elizabeth está muerta? No, claro que no. What are you talking about? I only helped her. We talked and she wanted to leave. I imagine that's what she did, right? We have found no trace of her leaving, monsieur. So allow me to have my doubts. Nor have we found any reason to believe that Louis is lying. Vale, aquí We podemos must fallar hasta dos remain veces, calm, ¿vale? Gregory. We have found no evidence that would suggest that Elizabeth has been murdered. For the time being, she has only disappeared. Let's stick to the facts, if you please. Well, where is she then? Vale, entonces la cosa es tirar de la inmunidad. ¿Por qué? Nos va a penalizar, vamos a fallar, pero podemos tener dos fallos, ¿vale? Y lo bueno de esto es que nos permite conocer With una all due inmunidad que no respect, tenemos. gentlemen, what does any of this have to do with you? It seems to me that Miss Adams is free to do whatever she pleases, isn't she? No, Louis. Miss Adams was not free to do as she pleased. No, Louis. You see, Elizabeth came here at my request in order to get some rest. Certainly not so she could disappear in the middle of the night on a whim. Please stop all of your verbal gymnastics. We can see very well that you still haven't answered the question. Damnation, William. This is a fiasco. Sir, you don't seem to realize just how serious this is. Let's try and remain calm, Gregory. In any case, it would be far better if Elizabeth really has left the island, as Louis says. Why do you think she wanted to leave? Pues para escapar de nuestra madre. She was terrorized by my mother's presence here. Just the thought of coming face to face with her was unbearable. Did she tell you why? Yes, she brought the subject up. I'm sorry, Louis. It couldn't have been easy to hear. For your sake, I sincerely hope that she got there safely. Monsieur de Richet, I apologize if my words seemed a little abrupt. I dare not think what would happen if Elizabeth came across your mother on the island. Your generosity may well cost you dearly. I understand, my lord. I certainly regret it. You don't need us for any of this. So come along, Monsieur Peru. We are leaving. Básicamente ha sido como una especie de juicio. It's time we spoke about your mother, Louis. Pues hombre, por lo que parece se está escondiendo. She seems to be making every effort to steer clear of your guests. What do you mean? For the past few weeks, my mother's been playing cat and mouse, if you will. I don't know why, but it wouldn't surprise me to learn that she's trying to avoid someone. The question is, who? And in your opinion, would she be the cat or the mouse? I'd like to answer the cat, but unfortunately I'm increasingly worried that she's in fact the mouse. That doesn't make me feel any better, Louis. What was the official reason why my mother came to your island? I knew about your mother's activities and yours in the Golden Order. I thought we had everything to gain by working together. You mean the canon deal with Monsieur Bonaparte? Among others, yes. How did you hear about that? Monsieur Bonaparte came to speak to me about it yesterday, during lunch. I see. So impetuous. He was supposed to let me speak to you about it first. Our friend Napoleon desperately needed financial backing to properly equip his army. I took it upon myself to back him because I have a firm conviction that he can go far. We shall see. However, there's one thing that surprises me. ¿Por qué ayudar a un teniente? Isn't Bonaparte a bit young to deserve so much attention? Well, you come straight to the point. I like that. Indeed, if you knew just how much you remind me of him. Trust me, I'll wager that Monsieur Napoleon will soon prove himself.
I'm working on it, at least. Once this deal was closed, I had big plans for Sarah. Such as what? You see, I've invited several influential figures on my island to present them with a project at the conference. It will be presented later today. I thought that the Golden Order had a role to play, and I still think so. I was hoping Sarah would be able to join us. I see. Indeed, if by chance your mother decided not to return to us before the conference, would you do me the great honor of attending? If only to follow the deliberations while waiting for her to duly take her seat. Why not? We shall see. Thank you so much. In this way, you'll be able to keep your mother informed of what is said. There's something else I'd like to briefly go over. Earlier, you asked me the official reason for your mother's presence here. Is there an off-the-record reason why your mother came here? A ver, ya hemos metido la pata y está claro que Mortimer sabe de qué va todo el asunto, con todo el tema de la Orden Dorada y tal, así que... She was looking for someone. What do you mean? In Paris, we were working on a smuggling case to do with occult objects. We had just arrested a dealer who intended to go to you to meet a buyer. My mother was here to find out to whom he intended to sell his stolen treasure. Oh. What was the name of your dealer? Von Borchert. The dealer was called Von Burchard. As for the buyer, he was unknown to us. No, I don't know anything about that. There's something I still don't get. In your opinion, why would your mother remain in hiding over several weeks? Pues hombre, porque desconfía de alguien. Her not coming back to the manor after so long makes me wonder if she is wary of someone. Well, certainly. But whom? The only ones who were present during her stay were Sir Gregory, Duchess Hillsborough, Mr. von Wollner, and myself. A ver, la duquesa Hillsborough sabemos que no era, porque Emma estaba ayudándola. Wollner y Gregory Holm ni siquiera nos hacen mención a ellos, y bueno, Holm es el que le intenta detener, ¿no?, antes de que asesine a Emma. Así que solo queda el propio Mortimer, que además tiene sentido porque nuestra madre parecía tener una obsesión bastante importante por él. Así que... My lord, I'm obliged to ask this question, but please don't take offense to it. You wondered if Sarah was wary of me. It just so happens that I've been asking myself the very same question. Because I can't explain why Sarah didn't come to see me, knowing how influential I am. But to your point, I can't imagine she would be. Although I am obviously not the best person to answer that question. Thank you. I had to ask. The only thing I can tell you is that Sarah had indeed changed. At the beginning of her stay here, we enjoyed spending time together, solving the world's problems. ¿De qué hablaban cuando estaban You juntos? seem to know my mother very well, my lord. What did you talk about together? Oh, as soon as we had a little free time, we liked to share points of view about practically any subject. We would find ourselves embarked on interminable discussions that could go from Monsieur Blanchard's flight in a hot air balloon to the Treaty of Jassy, or the adoption of the metric system in France last year, or even Mr. Eli Whitney's invention in the United States. La desmontadora de Whitney. Ah, yes. His famous cotton gin. It was supposed to revolutionize cotton production in the United States. It will revolutionize the world, Louis. The potential of this invention is much greater. Tomorrow, all industries will be switching to simple but large-scale production. Of that, I'm sure. I'm surprised she didn't get you started on the Crusades. It was her favorite subject. Are you joking? Sarah and I spent entire days together reliving them. It so happens that the Crusades are also my subject of predilection, especially the third. My ancestor distinguished himself brilliantly during the siege of Saint-Jean d'Acre. La famosa bula papal del Papa Gregorio VIII. Mother lulled my childhood with tales of the Crusades.
how Richard the Lionheart and Philip Augustus had to battle it out to achieve their ends, and how Guy de Lusignan, having broken his word, launched the siege of Saint-Jean d'Acre. Oh, I see Sarah's lessons have inspired new enthusiasts. Good on you, because not everyone can claim they know as much at your age. Your mother is a very well-read woman. You're quite lucky to have her as a model, Louis. Yes, I know, but I'm still very worried. I must admit, there are worse things to worry about now, Louis. What do you mean? Since she disappeared, your mother has been seen once. Her behavior on the evening of your arrival greatly surprised Gregory and myself. She resurfaced to attack Emma, Emily Hillsborough's twin sister. And she shot her with a pistol. Then, before Gregory could intervene, she ran off and disappeared again. I beg your pardon? Hang on. That means my vision on the wharf, it was actually happening inside the manor. Se Mother está subiendo a la shot vez. Emily's sister? The very person she came looking for? Why would she do that? Excuse me, but between that and the childhood of Lady Adams, it's all a bit much for me to cope with. I need to piece it all together again to see things more clearly. You said that you spent a lot of time talking together at the beginning. What happened for that to change? I'm afraid I haven't much to tell you. The more the days went by, the more she withdrew into herself. She never gave me an explanation, until the day came when she purely and simply disappeared. Where did she go when she wanted to be alone? She would shut herself away in a room we use as a box room upstairs. Would you allow me to go there? Naturally, Louis, of course. I'll send you a servant to open it. Thank you. That's all I can tell you about the disappearance of your mother, Louis. I would like to have been more helpful. I shall stay on her trail and follow up any leads. Thank you. We will meet later on to welcome our last guest. In the meantime, I shall get someone to open the box room upstairs for you. Thank you. Perfecto. Pues vamos a visitar una The habitación. room was just opposite Mortimer's study. Vale, en este punto yo siempre he intentado revisar las habitaciones del resto de invitados, pero no nos dejan entrar en ninguna, ¿vale? Entonces no voy a estar girando porque sería perder el tiempo. Vamos directamente al grano. Pues vamos a ver qué descubrimos por aquí, ¿no? There are burnt papers in the chimney. No los toques que se deshacen. Dedo desde ahí, así. Muy bien, Luis. There's No a los legible fragment cojas. left. Hey, I recognize my mother's handwriting. She says we must find a safer way to communicate. Someone is on to us. Trust in my faith in the man with the sword. So Mother had an accomplice here. Who could it be? Who could she be suspicious of? I must find the next part. Faith, sword. I recognize her love of riddles there. Great. Honey. Honey. Great, honey. Otro Dante's Dante. paradise. Raise your head and be reassured, for what comes up here from the mortal world must ripen in our rays. What is this disc? Cogerlo. Calamita, eso es un imán. Un imán redondo. Vale, si no recuerdo mal, el acertijo estaba relacionado con los cuadros, así que no vamos a leer lo de los cuadros todavía, porque lo único que haría sería liarnos más, ¿de acuerdo? Así que... porque este era un acertijo, si no recuerdo yo mal, que era un poco lioso. The door appears to be locked on the other side. A ver, hombre. Luis, por favor, no me falles. Bien. I think I heard something fall to the ground. A metallic sound, like a key falling to the floor. Forzar la puerta sería tonto, forzar la cerradura sería tonto. O sea, quiero decir, que nos hace gastar habilidades que podría cogerlas porque tengo honey, pero no merece la pena. ¿Cómo se abre? Pues a ver. Creo que eso no hace falta deducirlo.
tienes una llave metálica y tienes un imán, usamos el disco. I'll see if it works. O sea, pensad que el juego te incita a gastar puntos. Pero claro, los recursos son escasos. Vale, pues vamos a investigar por aquí. Una caja. A chest with the occult symbol representing air. Tenía que ser el aire. O sea, tengo una llave de la tierra, una llave del agua y me piden una llave del aire, que además parece que hay dos. Muy bien. Me lo anoto. The New Testament. El Nuevo Testamento, vale, son... Vamos a examinar el libro porque esto entiendo que son... Sí. Y no nos lo vamos a leer todo porque nos da un infarto. ¿Qué es? Volume of the Gutenberg Bible. Una Biblia de Gutenberg. This book is incredibly precious. I believe this is the book my mother referred to when calling upon the Lord. Esta Biblia es famosa. This volume dates from the first edition of Gutenberg. Primera. It's the first book that was ever printed. The pages are covered in annotations in Latin, French, and Hebrew. Someone spent years studying this Bible. Wow. Salir. Libro. Several portraits of apostles, all signed by Guido Reni. Looks like someone touched this commode recently. There are fingerprints on the sheets and in the dust. Amber. Oh, bien. Amber. Vale, vamos a tomarnos uno de estos. Ahí. Vale, pues aparentemente hemos visto ya toda la habitación. Si os acordáis, aquí la pista dice: confío con plena fe en el hombre que porta la espada. Luis nos ha dicho que está relacionado con todo el tema del Nuevo Testamento, nos lo acaba de decir, todo el tema de la fe. Entonces, el hombre que porta la espada de los apóstoles y tal que tenía Jesús es San Pablo. Así que aquí tenemos el único cuadro que tiene una espada. St. Paul painted by Guido Reni. Inspeccionar el cuadro. St. Paul is shown holding a sword. Strange. There's hardly any dust, as if the painting's been cleaned recently. There's a small inscription engraved on the frame. Let's take a closer look. This is how Paul spoke to his pilgrims from Rome. Just above that, someone's written down the figure 11 on the painting and underlined it twice. No, what does that mean? 2 veces 11. Vale. Pensar en el código, resumir la información, nada. No me voy a gastar puntos en eso porque es tontería. Como ya sabemos que está relacionado aquí con el libro, ha dicho que es una epístola de Pablo a los romanos. Bueno, hay 2 epístolas de Pablo, así que hay que mirar cuál de las 2 es. Y nos ha dicho que es 11 2 veces. Obviamente hace referencia a capítulo y versículo. Así que el 11 2 veces será capítulo 11, versículo 11. I say then, have they stumbled that they should fall? God forbid, but rather through their fall, salvation is come unto the Gentiles, for to provoke them to jealousy. Oh, wait. A note from Mother is carefully folded between the pages here. What does it say? Dear E, I'm glad you found this note. I was afraid the code of the 2 groups of pilgrims would mislead you. Pick up the package. You know where, and hide it where no one will find it. It's imperative. Awaiting your reply, hidden behind the youngest apostle. What? The youngest apostle? What does Mother mean by that? Vale. Espero su respuesta oculta tras el más joven de los apóstoles. Obviamente hace referencia a Juan. Es el más joven y además es el único que se representa sin barba. Vale. Y luego habla de 2 grupos de peregrinos. 2 grupos de peregrinos obviamente se refiere a el capítulo y al versículo, ¿vale? Cada uno cuenta como grupo de peregrinos. Así que el más joven, que es Juan, que lo hemos visto al pasar por aquí. Observar el cuadro. St. John, painted by Guido Reni.
¿Qué es lo que sé sobre este That's apóstol? right. St. John is often credited with writing about the apocalypse in the last book of the Bible. He's also known as the youngest of Christ's apostles. Hey, wait! That means it's him. He's the youngest apostle. Right. This painting is therefore associated with the answer which E had to give to my mother. Now, I just need to know how to recover the answer. Y bueno, aquí tienes lo de no St. tiene barba, John que is the básicamente te only reflexiona lo apostle mismo, ¿no? painted in this gallery who hasn't got a beard. Vale, examinamos el marco. The painting looks like it's been taken down recently. But wasn't my mother said that she would wait for an answer hidden behind the apostle? Ah, of course. There's something written behind the painting. On the second day, the pilgrims will listen to the prophecy of the young apostle. They shall add 1 companion to their left and 3 to their right to complete their rank. What does it mean? Vale. No. Es tontería. A ver, ha dicho que Juan es que el que escribe el Apocalipsis. Aquí está hablando de que estaba soltando profecías. Y habla de que hay 2 grupos de peregrinos. Uno compuesto, el de la izquierda compuesto por 1, el de la derecha compuesto por 3. Ya sabemos que los grupos de peregrinos hacen referencia a capítulo y versículo. Entonces, como ya teníamos un 11 y 1 serían 12 en cuanto a capítulo. Y luego versículo sería 11 más 3, que serían 14. Así que vamos a ver si hay algo que cumple esto. Yo creo que va a ser eso, porque solamente 1 y 3... Epístolas pastorales del libro de las revelaciones. Revelación de Juan. 12-14. And the woman was given 2 wings of a great eagle, that she might fly into the wilderness, into her place, where she is nourished for a time, and times, and a half a time, from the face of the serpent. Hey, a new note. It's been folded carefully in the corner of this page. The writing, it's not my mother's. S. I found the book in your effects. I've concealed it where no one can get their hands on it. I can assure you, awaiting your instructions, I will hear your reply like he who hears the angel. Como el que oye el Here's the ángel. angel? What does that mean? Oh, it's probably the place where she was expecting to get the location of the next note. Vale, el ángel creo que es este. Que veis que alguien está hablando con... Vamos, yo creo que eso es un angelito. Eso parece una alita, ¿no? Observa el The cuadro. drawing of the Apostle Matthew, painted by Guido Reni. Como me He's gusta Guido Reni. represented as writing the word of the Lord, transmitted by the Holy Spirit, who appears here in the guise of an angel. Examinar el marco. There's something else behind this painting. It says, half of each group will join the first city of Corinth. What the hell does that mean? Piensa en la ciudad citada. Must be the group of pilgrims mentioned from before. I guess maybe the city of Corinth is a reference to the epistle from Corinthians in the Bible. Vale. Vale. Es a los corintios. Vale. Ha dicho a los corintios. ¿Estará en Pablo? No lo sé, ¿eh? Si no me equivoco, la mitad sería 12. Sería la mitad 6 de 14, 7. Capítulo 6, versículo Now 7. therefore, there is utterly a fault among you, because ye go to law with one another. Why do ye not rather suffer injustice? Why do ye not rather suffer yourselves to be defrauded? Ah, look, here's a message. It is of paramount importance that no one finds it. Watch out for the Prussian. He's on the trail. Let's meet up. I'll leave it to you to organize the rendezvous. Not today. I'm unable to do it. In the meantime, I'll follow the first group to Mark, who will reveal the answer to them. And that first group of pilgrims, how many are there now? If I refer to the chapter I'm reading at the moment, 6. 6. Vale, Marcos y 6, que como ha dicho que es del primer grupo, se refiere al capítulo. O sea que nos faltaría conocer el versículo. Este entiendo que será Marcos, porque ese es Pablo, ese es Mateo y a Juan lo tenemos en el suelo.
Observar el cuadro. Painting of St. Mark from the collection of the Apostles by Guido Reni. Examinar el marco. There's nothing worth noticing here. En los alrededores, cómodo. Little characters are engraved on the chest of drawers under the urn. It's a sentence in Hebrew. ¿Qué significa? It says, count in the dust. All right, let's do it. Vale. Pues vamos a inspeccionar los alrededores, pues en el There mueble. are finger marks, deliberately drawn in the dust. 8 in all. That's what the Ocho. message in Hebrew spoke about. Hebrew 8. Vale, aquí creo que no había No. nada más. Nothing of value Aquí no here. abro nada. Y detrás del cuadro It's too igual. cumbersome for me to unhook here, but judging by the dust, it hasn't been moved for months, if not years. Vale, pues nos apartamos y sabemos ahora que es a los hebreos 6:8. Galgatas nada. A los hebreos 6:8. But that which beareth thorns and briars is rejected, and is nigh unto cursing, whose end is to be burned. Here's a message. There are some complications. Indeed, the Prussian is insistent. What's happening at your end? Do you need help? If tonight is not possible, let's say tomorrow evening, in the South Room, where we reviewed the situation. When Paul understood that only the axe counted, he went back on his tracks. I await your confirmation to his left, in the company of the pilgrims that have joined him. Yeah, this last comment is about their code. I should find new pilgrims near Paul. Vale. Que, si no me equivoco, porque estos cuadros ya los tenemos todos vistos y no hemos visto más códigos, solo nos falta esta habitación que solo hay un cuadro. St. Paul on the Road to Damascus by Caravaggio. Vale, examinar el cuadro. Caravaggio attained a magnificent command of black and the play of colors, too. Paul facing an ordeal, the curtains of his illusions being raised, and receives the light from his Savior. Dos representaciones del mismo santo. St. Paul is the only saint to be presented twice in these paintings, contrary to the other apostles. How come? Recuerdo esta historia. A fierce opponent of the first Christians, St. Paul is suddenly struck by the call of Jesus Christ and converts. It's the best-known conversion in Christian history, which teaches us that even enemies of Christ can be saved, and even become his greatest apostles after finding faith. From what I can recall, the account of his conversion could be found in the epistles to the Galatians, the Philippians, the Corinthians, and the Acts of the Apostles. Galatas, Filipinos, Corintios y Hechos. Examinar el marco. This painting has been hanging here for a long time. A lot of dust is built up on it. Well, a finger has drawn a number in the thin layer of dust. I can read the number 4. Un 4. A ver. Cuando Pablo entendió que son sus actos retroceso y sus pasos, esperó confirmación a su izquierda, en la compañía de los peregrinos que la acompañan. Confirmación a su izquierda. La izquierda es el capítulo, será, y la confirmación es el 4, entiendo. A ver, evangelios y... A ver, una de las posibilidades es que fueran los hechos. No. A los Gálatas. No. A los filipenses. 4:8. Finally, brethren, whatsoever things are true, whatsoever things are honest, whatsoever things are just, whatsoever things are pure, whatsoever things are lovely, whatsoever things are of good report, if there be any virtue, and if there be any praise, think
on these things. Ah, ¿no es este? Espero confirmación a su izquierda, en la compañía de los peregrinos que lo acompañan. Ya ha dicho que había un 4 y el número que portábamos era un 8. Yo pensaba que era eso. A los hebreos. Joder, me he pedido justo ahora, en serio. I guess I'll just come back later. Espero confirmación a su izquierda. St. Paul on the Road to Damascus by Caravaggio. This painting has been hanging here for a long time. A lot of dust is built up on it. Well, a finger has drawn a number in the thin layer of dust. I can read the number 4. Vale. St. Paul is the only saint to be presented twice in these paintings, contrary to the Pensaba que era other eso, apostles. 4, 8. How come? Retrocedió sobre sus pasos. Puede ser, claro, sobre sus pasos, que tengamos que hacer algo con el 6 y el 4. Esperad, vale. O sea, porque el 8 sabemos que se mantiene. Lo que ha dicho que cambiaba era el de la izquierda. Entonces, que sea 6 más 4, 10. Entonces, vamos a las epístolas de Pablo. Epístola a los Gálatas. Nada. Epístolas en los Hechos. 10, 8. And he became very hungry and would have eaten, but while they Bien. were made ready, he fell into a trance. Hey, there's a note here. A message from Mother in reply to E. We must leave urgently, but first I absolutely must go beyond the nightmare. Watch out for Volner. He figured out I was avoiding him. Allay suspicion. See you tomorrow evening. Stand ready. For now, let's cease all communication until we meet. Take care of yourself. I suppose this must be the last message. What happened afterward? If it's what I suspect, I fear the worst. What did Mother mean by, I absolutely must go beyond the nightmare? I must go beyond the nightmare. What does she mean by that? Si ya hemos visto la pesadilla en el despacho de Mortimer, seguramente sea literal. Clearly she must be trying to do something useful, but what? The nightmare. Does that remind me of anything? Es un objeto. Probably has to do with an object or something. Granting that this is the case, where might it be found? A ver, la planta baja no. Primer piso, intentar recordar. Ah, la dificultad más 10. Sería segundo piso, ¿no? Porque este es el primer piso, ¿no? El estudio. Yes, it's the painting that was behind Mortimer's study. Well, let's see if Mortimer has anything to hide behind his painting. Oh, qué decido para Luis. Mortimer's getting his guests together. I ought to join them so I don't look suspicious. Nota de la Biblia. Reúnete con los otros invitados. Vale, pues a ver. Nota de la Biblia. Una nota de madre encontrada en la Biblia de Gutenberg. Dice, debemos marcharnos con urgencia, pero primero es imperativo que vayan más allá de la pesadilla. Vale, aquí creo que no había nada. Ah. Sería me había dejado la monedita, que menos mal que me he dado cuenta. Vamos a hacer así un repaso rápido. Y está lo de Dante. Por aquí no hay nada. Por aquí no hay nada. Aquí nada. Vale, por aquí tampoco.
Digo que a lo mejor haya por aquí algo, ¿sabes? Pero... nada, no parece que haya nada más de lo que ya hemos recogido, así que vámonos. A ver si ahora no me sale nada en fallido, por Dios. Vale. Genial, no tenemos nada ni en fallido ni en alternativo, o sea que genial. He limpiado mi reputación a los ojos de los invitados, he registrado el estudio de Lord Mortimer, he entendido de qué trata el mensaje de mi madre, he encontrado toda la correspondencia entre mi madre y he descubierto el mensaje de mi madre. Vale, o sea, creo que genial, ¿no? No, vamos, no sé yo si había algo más que pudiéramos desbloquear, pero yo creo que no lo hemos hecho mal. Siguiente. Vale, tenemos 4 puntos para gastar. ¿Cómo vamos con los talentos? Vamos bien, ¿no? Lee 5 manuscritos. ¿Y este no nos lo han dado? ¿Por qué nos ha puesto amarillo? Bueno, supongo que sí que nos lo han desbloqueado, aunque esté blanco, ¿vale? A ver si conseguimos las habilidades y las estas de todos. Estaría guay. Vale, pues vamos aquí a inventario. ¿Qué tenemos? Tenemos ciencia, ocultismo, tenemos 2 de política, lógica, psicología y protocolo. Vale. De ciencia hemos dicho que tenemos 1. Y de ocultismo también tenemos 1. O sea que puedo poner 1 a ciencia, 1 a ocultismo. Y luego me gustaría subir engaño y agilidad. Que de engaño y de agilidad no tengo nada. O sea que o meto 2 puntos aquí o 2 puntos a agilidad. Vamos a meter 2 puntitos aquí. Más que nada porque si subimos de nivel engaño vamos a poder abrir los cofres gastando 0 puntos. Y si conseguimos el segundo nivel de agilidad vamos a poder alcanzar todos los objetos que estén altos con 0 puntos, ¿sabéis? Entonces, bueno, de cara a futuro pues me parece que puede ser interesante. Así que yo creo que así está guay. O sea, tenemos erudición en nivel 2, lo cual está muy bien. Manipulación en nivel 2, lo cual también está muy bien. Ciencia y ocultismo la tenemos a nada del nivel 2. Y luego también tenemos bastante guay estas de aquí. O sea que yo creo que así está bien. Un trágico final. Supera la 5ª misión. Podemos equipar 3. Hemos dicho que uno va para ocultismo. Otro va para ciencia, Mysterium Cosmographicum. Johannes Kepler. Ensayo científico que combina las más precisas observaciones astronómicas con nociones matemáticas avanzadas. Archidoxis mágica, Paracelso. Uno de los varios volúmenes de este maestro de alquimia que dedicó su erudición y su mentalidad abierta a mejorar el entendimiento. Puso su nombre en el símbolo del zinc. Y luego, pues a ver, de los que hay aquí, puedo meter a distracción, a protocolo. Mira, a psicología le puedo meter. Vale. Y luego... Perdón. Y luego... A psicología... Luego tengo distracción, política o lógica. Distracción, política... Distracción. Distracciones no es de las que más así nos interesan, ¿no? Nos da un poco igual, de hecho. No la tengo yo como importante, la verdad. O sea que quizá hemos dicho que tenemos lógica. Yo creo que lo voy a meter en protocolo, fíjate.
Uy, sí, ya he equipado 3. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Se me va la cabeza. En fin, cosas de la vida. Hemos desbloqueado aprendiz. It's time I Vale, went ahora lo hemos back and desbloqueado. joined everyone in the small salon. Reúnete con los otros invitados en la salita. Vale, a ver cómo ha quedado entonces la cosa. Bueno, no sé si lo he leído antes. Que estemos aquí. Lo de Mortimer. Lord William Alexander Mortimer, marqués de Westfordshire y par de Gran Bretaña, es un aristócrata inglés extremadamente opulento y tan discreto como influyente. Mortimer fue un virtuoso en el arte de los negocios y un inversor de gran talento. Acabó retirándose de la escena pública y aislándose cada vez con más frecuencia en su isla privada. Como mecenas financia un gran número de artistas de diferentes ámbitos y disfruta reuniendo a personalidades inusuales. Tiene un gran afán por hacer lo mismo con las eminencias de este mundo, hombres de influencia y estadistas de la época. A menudo organiza eventos sociales en su isla privada en el litoral de Inglaterra. En el mapa, ¿vale? Que como veis hay un piso más. Personajes. ¿Veis? Esto ya lo tenemos genial. Anda, me ha permitido desbloquearlos ya. Anda. Qué curioso. Y como veis, estas, por ejemplo, están a nada. Lo cual está muy guay. Creo que vamos muy bien. Este es el que hemos desbloqueado ahora, aprendiz. Vale, leyendo 5 manuscritos. Vamos bien, yo creo que vamos muy bien, la verdad. Y luego en rasgos hemos sacado... Bueno, abogado, pero nos dan uno de persuasión por convencerles de nuestra inocencia. Y luego teólogo. Consigues un punto de ocultismo. Has hallado el mensaje de tu madre oculto en la Biblia. Perfecto. Ah, quizá por eso se me ha desbloqueado. Bueno, pues creo que este es un momento perfecto para dejar aquí este capítulo. La verdad es que, como veis, la trama se va condensando. Cada vez vamos conociendo más personajes. Vamos viendo un poco lo que se va cociendo. Hemos visto la relación un poco, gracias a las cartas, entre nuestra madre y Emma Hillsborough. Parece que desconfían de Bolner, o sea que algo hay ahí relacionado con él. Y obviamente tenemos que ver a ver cómo nos podemos colar en el despacho de Lord Mortimer. Habrá que ver cómo nos la agenciamos. Así que bueno, sin más, espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo capítulo de The Council. Un besito a todos. Adiós.